Assalamu alaikum students, welcome to Virtual Knowledge by Syed Ijaz Naqvi, STA 630 Research Methods, Lecture 4, Theory and Research. The purpose of science concerns क्या है जी, इसमें एक एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है, सच्चाई की तलाश की जाती है, डिस्कवर किया जाता है और प्रेडिक्शन बनाई जाती हैं, थ्योरी बिल्ड की जाती है इन प्रेडिक्शन के बेसिस पे। और रिसर्चर क्या करते हैं जी, होप करते हैं कि वो जो प्रेडिक्शन जो कर रहे हैं, जो पर्पज़ वो लेके चल रहे हैं, उसको वो अचीव करेंगे। साइंटिस्ट पोजेस क्वेश्चन लाइक, साइंसदान इस तरह के सवाल उठाते हैं जी, कैसे है जी इन्फ्लेशन से क्या प्रोड्यूस होता है जी। उसके बाद वो ये कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि डज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्या स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है, उस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि वो उस इन्फ्लुएंस पे वो स्टूडेंट अच्छे परफॉर्मेंस ना दे, और अगर बहुत अच्छा रिलेशन है तो हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। लुकिंग फॉर, तो ये क्या देख के आ रहे होते हैं, ये तो उनके क्वेश्चन राइज होंगे, फिर क्या देख रहे होते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं, प्रिडिक्शन देखते हैं, और उस प्रिडिक्शन को का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। उसके बाद क्या है कि उस प्रोसेस के बेस पे जो पर्पस होता है उसके बेस पे वो एक थ्योरी बना रहे होते हैं। अभी थ्योरी कैसे बन रही होती है, ये सारे आप इसको पॉइंट्स को देख रहे हैं। अ सिस्टमेटिक एंड जनरल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। लोग जो है ना जिसमें आगे जो एग्जांपल्स आ गई हैं जी, लोग क्राइम कैसे कमिट करते हैं, लोग मीडिया कैसे इफेक्ट करता है, और लोग अल्लाह में किस तरह बिलीव रखते हैं, गॉड में किस तरह बिलीव करते हैं, कौन से आइडियाज़ जो है ना ये वो कल्चर को शेप करते हैं। और इसी तरह जो है ना ये कौन सी है कि खेलों की भी बातें आ गई, लोग कैसे जो है ना ये शादियाँ करते हैं। सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है वो थ्योरी कहलाती है। ये इसका सिंपल आपको थ्योरी का सिस्टम बता दिया। अब क्या है जी, कोहेरेंट सेट ऑफ जनरल प्रोपोजिशंस, जनरल प्रोपोजिशंस को हम असूलों के साथ, कवानीन के साथ, ये प्रिंसिपल्स जो है, एक तो प्रिंसिपल असूल होता है, और इनकी जो रिलेशनशिप होती है आपस में, वो और वो जो फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करते हुए ये जो है ना ये थ्योरी को जो है ना टेंड करती है। और की एलिमेंट इसका क्या होता है, प्रोपोजिशन। इस डेफिनेशन में जो की एलिमेंट है वो है प्रोपोजिशन। अच्छा, ये प्रोपोजिशन क्या है, अ स्टेटमेंट कंसर्न विद द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट्स, जो लॉजिकल से रिलेशनशिप होता है कंसेप्ट के दरमियान, वो प्रोपोजिशन है। अब ये लॉजिक क्या होता है, ये आर्गूमेंट होता है। आर्गूमेंट कौन से आता है, जो हम रियलिटी ऑब्जर्व करते हैं उसमें से जो लुबे लुबाब निकलता है, एब्स्ट्रैक्ट जो निकलता है, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं लुबे लुबाब, वो जो है कि एब्स्ट्रैक्ट निकला वो लॉजिक है। और एक जितनी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है और थ्योरी के जो है ना उतने ही वो एक प्रोपोजिशन का नेटवर्क जो बनता है वो थ्योरी वो कहलाती है। अब वो एग्जांपल इसमें दे रहे हैं कि बिल्डिंग, थ्योरी बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन, जिससे एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं वो थ्योरी बनती जा रही है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंसेप्ट की तरफ आ जाएँ, प्रोपोजिशन पे आ जाएँ, थ्योरीज पे आ जाएँ। उसके बाद क्या बता रहे हैं जी, कंसेप्ट आज जनरल आइडिया अबाउट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, अकरेंस और प्रोसेस दैट हैज़ बीन गिवन अ नेम। अच्छा, जब ये इन वाक़यात को, इन अकरेंसेस को, इन एट्रीब्यूट्स को, इन ऑब्जेक्ट्स की जो क्लास है उसको कोई नाम दे दिया जाए तो वो कंसेप्ट कहलाता है। अच्छा, इसको ये क्या होता है, ये फिर एब्स्ट्रैक्ट के रियलिटी और थ्योरी के ब्लॉक बिल्डिंग में कंसेप्ट काम करते हैं।
اس کی مثالیں کیا دے رہے ہیں جی؟ لیڈرشپ، پروڈکٹیوٹی، مورل، اخلاقیات، موٹیویشن، انفلیشن، اور اس کے بعد ہیپینس اور بنانا یعنی کیلا۔ یہاں پر انہوں نے آگے اس کو بنانا جو اگلا اسٹیپ یہ دے رہے ہیں، ایبسٹریکٹ لیول میں سے کنسیپٹ نکلیں گے، اور امپیریکل لیول سے کیا آئے گا؟ آبزرویشن آئے گی آبجیکٹس کے اور ایونٹس کی، اور یہ ریئلٹی ہوگی ان دونوں کی جگہ۔ کیا کہیں گے؟ کنسیپٹس اینڈ ایبسٹریکشن آف ریئلٹی۔ بنا دی ہے، ایک سیڑھی 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 بنا دی ہے۔ انہوں نے ایبسٹریکشن فار کنسیپٹ کی، اس میں کیا ہے جی؟ ریئلٹی ہے، بنانا ہے، فروٹ ہے، اور بنانا کیا؟ فروٹ ہے، فروٹ کیا ہے جی؟ ویجیٹیشن ہے۔ اچھا، تھیوری اینڈ ریسرچ۔ ریسرچ اور تھیوری کا کیا تعلق ہے؟ ریسرچ پروڈیوسز فیکٹس، اور فیکٹس جو ہے نا جی وہ جو ہر فیکٹس تھیوری ڈفرینٹ کیا ہے کہ تھیوریز ہے کہ اگر فیکٹس ڈفرینٹ ہوں گے تو تھیوریز بھی ڈفرینٹ ہوں گی۔ اور سافٹ مینٹل امیجز ورسز امپیریکل ورلڈ آف ہارڈ سیکٹرڈ اینڈ آبزرویبل تھنگس۔ تو تھیوری کیا ہے جی؟ تھیوری اینڈ فیکٹس، ریسرچ کنٹریبیوٹ ٹو ایچ ادر۔ رول آف تھیوری، تھیوری کا رول کیا ہے؟ فریم ورک فنومینا میں بی اسٹڈیڈ ان ڈفرینٹ ویز، ڈفرینٹ ویز سے ہم جو ہے نا کہ فنومینا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ تھیوریز آ جاتی ہیں۔ نیرو رینج آف پرفیکٹو اسٹڈی وہ بتا رہے ہیں کہ اسٹڈی آف فٹ بال ہے، آپ فٹ بال کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، فٹ بال پلینگ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، تھیوری ایز کنسیپچوائزیشن اینڈ کلاسیفیکیشن پرووائڈز کنسیپٹس۔ آج کنسیپٹس پہ ہم بات کر چکے ہیں، امپیریکل جنرلائزیشن پہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ایکسٹراپولیشن کیا ہے جی؟ یہ تھیوری پریڈکٹ کیا کرتے ہیں؟ افیکٹ کرتے ہیں ایکسٹراپولیشن کو۔ اس کے علاوہ تھیوری پوائنٹس کرتی ہے گیپس ان نالج، اور سمرائز کرتی ہے امپیریکل جنرلائزیشن کو۔ رول آف فیکٹس، فیکٹس انیشیٹ تھیوری، جو فیکٹس ہوتے ہیں، جو حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ تھیوری کو انیشیٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ تھیوری اینڈ ریسرچ دا ڈائنامک ڈیو۔ تھیوری اینڈ ریسرچ آر انٹر ریلیٹڈ، تھیوری اور ریسرچ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اگر یہ ہے کہ ان کی جو انٹر ریلیشن میں چینجز آتی ہیں تو تھیوری میں بھی چینجز آئیں گے، یہ نالج جو ہے وہ اس سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ ریسرچ میتھڈس پہ لیکچر 4 کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔ سید اجازت نقوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔